هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خوشکو برایت خودم باور صلوات خود الهوا بن پیوامه یا وجاره اد زنجیره قرآن و زانینا نیدا الدور اینا نخارا آسانیه ات نافبرا 105 عنصرا دا یدکو مروف ات نیاست 6 جارا بحث ایک جوان عنصرا کو آسانه اد قرآن دا هاتیه و دوان هر 6 جارا دا اشارت بو هیزو مکومیا وی عنصری هاتیه دان او جهجی اوانه یا ایکی آیتا 5 سورة الإسراء قل كونوا حجارة أو حديدا یا دوی آیتا 96 سورة الكهف آتوني زبر الحديد یا سیه آیتا 21 سورة الحج ولهم مقامع من حديد یا چاره آیتا 10 سورة السبع وألنا له الحديد یا 5 آیتا 22 سورة قاف فبصرك اليوم حديد و یا ششه و اوه آیتش همیا برچافتره یا کو ایکش معجزه قرآنیت علمی بوم برچافت کتن او جی آیتا 25 اجوی سورته یا بناو آسنی هاتیا ناف کرن سورة الحديد ادوی آیت دا خدای مازنت بجد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ومعنا في آيات أفيا خده أتبجت أبراستي ما پیغمبرت خو أبدليلت أشكرا هنارتن وما كتاب أب أحكام وشريعت فتجلوان إنا خاري وما ترازي إنا خاري دامروف أب الدادية سردارية جل إكودو بكن وما أصن بوان إنا خاري هيزا قد جوار تدا هيا ومفايت جدا جدا جي بمروفات تدا هنا ودا خود بزانت كانكيا نل برچاف دينوي و پیغمبریوی اب سرد ایخت هندی خودیا او هزداره ی نئیتا بیزار کرن و او زالای نئیتا ی کس نشیده و تشت بالکش ادوی آیتی دا اوی قرآن به آشکرات بیشتمه کانه چوا همی رنگت وحی عصمانی اش بلندیه بو پیغمبره العردی هاتینه خاره وصا آسان جیش بلندیه برب عردی و ایهاتی خاره وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا الحديد وفاصنا أو خده بمروفا إنا يا خاري دو تشتت مازنت دهنا فيه بأس شديد أفايك يا دوي ومنافع للناس وبسيار الفري أفايا أريهات نخارا آصنش عسماني يا چوايا وأو هيزا دجوارو مفاي مازن يكوت آصني ده هي چيا بابت ما يفي جاري دي برسف بتن السروی چنده و بریم برسوا وان پسیارا بدین مدویتن اشارت بدین تشتکیدی غریب یه پیوندی اب و آیت آسنی و صورت آسنی بخوهی او جی اویا زانایت پیوندی دارت بجن آسنی سه نظائر هنه وزن وان یه ذری ادبتا 54 و 56 و 57 و نظیر اش همیا بالافتر اوه یه وزنوی ذری 56 و هجمارا سورة الحديد اد قرآن دا اگر فتحه نایتا حساب کرن اد بتا 56 و اگر بتا حساب کرن اد بتا 57 و هجمارا وی آیتا بحث آسنی تدا هاتیه کرن اگر بسم الله جی حساب ببت حساب بت آیتک دی بتا 26 و عدد ذری آسنی جی وکی زانات بیجن 26 معنى هجمارة سورة الحديد هندي هجمارة وزن ذري ياصنية وهجمارة آية الحديد هندي هجمارة عدد ذري ياصنية في جا تبجي اف دقتا اد قرآن دا بريك الصدفة هدبت
و پشتی وی تبینیا کرد دی پسیارا ایکی زفرینه و اری معنا و انزلنا الحديد چیه و زانای تفسیر چه و اف آیت تفسیر کریه و زانایت نی بو في مسئله چد بیشن آشکره یکو نسبه آسنی اد پیکاتی کیمیاوی عرد مدا اد گهتا 35 و نهش دهش صده اج کوما کتله عردی یکو اد گهتا 6000 مليون طنه ومعنا في أول كمية أصنية عردي دا بترة اج 2000 مليون طنه وهندي مروف بتر بنك سنتري عردي وبچت كاكيل كان عردي نسبة أصني بتر ليتت حتى دم مروف دجهتا كاكيل كان عردي بخو نسبة بتا نوطش صدي يعني نوطش صدي الويري أصنا وهندي مروف اج سنتري يا عردي دير كفت اف نسبة كيمت بت حتى دم دجهتا تيفلا عردي اف قشرة عردية بسرفة نسبة بتا بينج وشش جدهي اج صدي وديما هي صالت پنجیا جی اج 100 سالا بیسته حتی دومایا پنجیا جی صالت پنجیا ند هات سر هزرا زنایت تایبتمند ابخو اج بلی خلق دیتره کو اف آسنه هنه حتی برنگی خیال علمی جینت هات سر هزروان کو اف قدر آسنه یمشه کت عردیده هی اب درستیش عصمانی هات بتخار بله پشتی ویدیرو که وشنی برنگی که علمی بو زنایت فلکی و فیزیاء فلکی دیار بو که آسنش در وی عردی هاتیه چوا؟ زنا ادوه کلینت خودت بیجن غازا ایدروجین او نسباوی ادگردون دا ادگهتا پترش 74 صده ادگل غازا هیلیوم او نسباوی ادگهتا 24 صده سوکترین و ساده ترین عنصرن ات آواکرنا خودا بینا آوندا و نسبوان هر دو عنصر پیک و ادگهتا پترش نوتو هشتش صده و عنصر دی همی نسبوان شنیت بتا کمترش دوش صده و ویت بینیه تا اینان درکا منطقی یعنی استنتاجکا منطقی تدا هیا وکی زانت بیجن او جی اویا هندی نافکت غاز ایدروجینه یا نوات اون ات بنا لبنت سراکی ات آواکرنا همی وان عنصر دایت امت نیاسین وف عنصره همیش هنده چه بوینه دمی نافکت و غاز الصاده ات نافستیرا دا بیگ وتمینن اپریکا وی کریاره او ات بجنه کریاره بیگ ومانا نواوی اندیماجا نواوی و دمی اف نافکه بیگ وتمینن گرماتیه که مزان جه چید بد یان جه چتن و پیدابون وان عنصرال سر رنگ زنجیره اش یا سفکتر حتی ات گهتا یا گرانتر اش لای وزن ذری و آواکرنا پر گریوه یا معقد و چونکی آفراندن وان عنصرا پیتوی بگرماتیه که گلکا زیده هیا و اف گرماتیه بوی رنگی بد یا که بوی رنگی گلکا زیده بتن ابتنه ات قویناغا که تایبت داشت قویناغت جینا وانستیره هیا یت ابناو عملاقت صور اد اینا نیاسین اف کریاره که آفراندن عنصرانه ات همی ستیرت عسمانی دا چنابد و حتی کاکل که ستیره بوی رنگی ببتا آسن او طاقه ستیره همی خرجت کتن تشتید بتا اگره هنده اف ستیره پقت و پرتتوی العسمانی بلاف ببن و بکفنت نطاق جاذبیت اجرام دیت عسمانی دا و چونکی گرماتیا کاکل که روژه نگهشت یاوی درجه یا سیلیکون یان مغنیسیوم تیدا چه ببد حتی که آسن چه ببد یا برعقل او بیتا گوتن او آسنه اد عردی و روژه هر دو ده هی اش جه درکش در و العسمانی هاتیه و اف عرد ما دم بجارایی که اش روژه و بوی کومکا خلیا هندک عنصرت سفک بو پاشی کومکا نیزکت آسنی اجلای عسمانی و یتلی هاتین باراندن و اجبر کثافتا نیو عردی بلند اف آسنه ادکا کلکا عردی دا کوم بو و اجبر گرماتیا و یا دجوار حلیا و السروی بناخی علمی او الفيري ما جلك و جلك بكورتي بحث جيكري باوري النك الزانايا پیدا بو كو او آسنه نكات عرد مدى هاي نابت العردي بخوهات بتا وفراندن بلكي دويت ات النيفا وانستيرت مازن دا هات بتا تشيكرن يد كود بيجني عملاقة صور
اف ستيرت بقين ووك نيزكت آصني جهشتين عردي و تيكالي عردي بوين الويدم عرده دسبيك تدات هاتا درست كرن يعني بري عرد ببتا خدان غلافك الجوي افظانينا يكو اشكرا قرآن اشارة دايه دمي قوتي وانزلنا الحديد الدماغية صالت 500 سالة بوري شني علم مروفي جهشته في جاهين بيجن قرآن بصدفة اف آخفتنا قود بد وتنافبر همي عنصر دا قرآن بتني دمي بحث آصني تكتد بيجد فيه بأس شديد وافچان دجي اجوان راستيانا يتعلمي بنا جهكري چنكي آصن وكي اد ايتا زانين عنصرك فلزية اجهمي عنصر بترا اد عردي دا نسباوي وكي ما قوتي 35 و نهج دهش صدية وآصن اجهمي عنصر قائم ترا چنكي نافكا ذراوي اج 26 بروتون و 30 نيوترون و 26 الكترون بيكتت اجبر في چنده بلندترين طاقة خو بيك و گرتنه تدا هيا و حتى و بيتا برين طاقه كا مازن بيدفت و آصن حتى بيتا حلاندن هاو جاي اب 1536 درجة گرماتي هيا و حتى بيتا كلاندن هاو جاي اب 3023 درجة هيا والدور مفايت آصني يت آيات إشارات الداتي دمت بيجد فيه بأس شديد ومنافع للناس دي بيجين مظنترين مفاي آصن ادجهين تمروفي أفيا أو آصن حلياي يكو تكاكل كا عردي دا هاي ابرانجا زيدا مشا دورة كي مظن ادتشيكرنا مجال مغناطيسي عردي داد بينت اف مجال غلاف عردي غازي و آفي ادگرت معنى اگر آصن نبا غلاف الجوي عردي نتها تراجرتن و هنگي چتشت نبو عردي اجوان تيشكت خراب اب بارزت يتش عسماني برب عردي فت انا خاري لو جين السر عردي نتما ديسا غلاف آفي وكي خونتما معنى آف داب سر عردي دا گرت و مروفا خندقينت و هما اگر اف مفايبتن بو مروفيت آصني دا هبتن بسا اجبلي في چنده آصن اكش بيتفيت آفا كرنا شانا زندية الخلية الحية اتلاشي مروفو حيواني و شنكاتي جيدا و اگر هم بحثي وان مفايت مازن بكين يدكو مروف بخوش آصني ورد گرتن جيانا خويا روجانا دا ادبيتن دمك دريش بفيتن الدماهي دي بجين حمد و شكر بوي خداي بن يأف نعمتت هنيت مازن اتعرد مدى داناين داكو اف عرده بوما بيتا مسخر كرن و ادم مفاي مدى بتن حتى بيفا قد يمد جهينه يكو بابتا كي دي تري اب خاطر هوا و خود ديال هوا بت